በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መጽሐፈ ስንክሳር ዘወርኃ ታኅሣሥ ዕለት 8 ታኅሣሥ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ አባ ዮሮክላ ናይ ሃገረ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ዓረፈ። ንሱ ቁጽሩ ካብቶም 13 ሊቃነ ጳጳሳት እዩ። እዚ ቅዱስ እዚ ወለዱ ከሓቲ ነበሩ። ንዕኡ ምስ ወሰድዎ እሞ ምስ ዓበይዎ ጥምቀት ክርስትና ተጠመቐ። ኣብ ኣረማውነት ከለዉ ንወዶም ጥበብ ኣረማውያንን መጽሓፍቶምን መሃርዎ። ምስ ኣመነ ድማ ጥበብ ክርስትና መሃርዎ። መጽሓፍቲ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ትምህርቲ ሃዋርያትን ኣጽንዐ። ዲሜጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ዲቁና ሾሞ። ካብኡ ድማ ክህነት ሾሞ። ቅድሚኡ ዝነበረ ኣባ ዲሜጥሮስ ምስ ዓረፈ ነዚ ኣቦዚ ህዝቢ ሓረይዎ። ኣብ እስክንድርያ ከዓ ሊቀ ጳጳሳት ሸምዎ። ንመጓሲኡ ድማ ብጽቡቕ ሓለዋ ሓለዎም። ኣብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከዓ ኣጽንዖም። ብዙሓት ኣረማውያን ናብ እምነት ክርስቶስ ኣእተዎም። ምስጋና ንዑ ይኹኖ። ጥምቀት ክርስትና እናጠመቐውን ኣጠመቖም። ንቅዱስ ዲዮናስዮስ ኣብ ማእኸል ምእመናን ፍርዲ ክፈርድ ሃቦ። ንሱ ኣባ ኢያሮክላ ድማ ንዓላውያን ከሓቲ ይግስጾምን ይምህሮምን። ናብታ ቅንዕቲ ሃይማኖት ከዓ ይመልሶም ነበረ። ኣብ መንበር ማርቆስ ወንጌላዊ 13 ዓመት ተቐመጠ። ብድሕሪዚ ብሰላም ኣዕረፈ። በረኸቱ ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ሰላም እብ ለብፁዕ ያሮክላ ሊቀ ጳጳሳት ዘኮነ እምድሜጥሮስ ካባላ እሴተ ኖሎት ይንሳእ ወአስበ መሃራን በማእከላ ኣባጊሁ አቂቦ እምተኩላ መንግስተ ሰማያት ፈለሰ ወሆረ በተድላ። ሰላም እብ ለብፁዕ ያሮክላ ሊቀ ጳጳሳት ዝኾነ ንድሜጥሮስ ካባላ ብድሕሪኡ ዓስቢ ሓለውቲ ክቕበል ደሞዝ መምሃራን እውን ኣብ ማእኸላ ኣባጊዑ ሓልዩ ካብ መንጣሊ ተኩላ ናብ መንግስተ ሰማይ ገዓዘ ኸደውን ብተድላ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱሳን ኣንስ ባርባራን ዮልያናን ብሰማዕትነት ተቐበላ። ከምኡውን መዘከርታ እንባ መሪና ቅድስቲ ሰበይቲ እዩ። እዛ ቅድስቲ ባርባራ ጓል ሓደ ዓብዪ ክቡርን መስፍን ሰብኣይ እያ። ንሱ ኣብ ወገን ምብራቕ ቤተ መንግስት ዝነበረ እዩ። ስሙ ዲዮስቆሮስ እዩ። ብዘመነ ሜክሲሚያኖስ ከሓዲ ንጉስ ነበረ። ዲዮስቆሮስ ንጓሉ ባርባራ ጽኑዕ ሰፈር ሰርሓላ። ማንም ከም ዘይርያ ገበራ። ኣብቲ ሰፈር ከዓ መሕፀቢ ቤተ ብሌን ክሰርሓላ ዝረሓዋ ክልተ መሳኽቲ እውን ግበሩላ ኢሉ ኣዘዘ። ቅድስቲ ባርባራ ክልተ መሳኽቲ ምስ ረኣየት ነቶም ነዳቆ ሳልሳይ መስኮት ክገብሩሉ መሕወይ ትምህርተ መስቀል ዘለዎ መሕፀቢ ማይ ክገብሩሉ እውን ኣዘዘቶም። ኣቦኣ ኣብታ ኣዳራሽ ምስ ኣተወ ነቶም ነዳቕቲ ትእዛዙ ጥሒሶም ዝሰርሕዎ ረኣዮሞ ብዛዕባ እዚ ሓተቶም። ንሳቶም ከዓ ጓልካ ከምኡ ጌርና ክንሰርሖ ኣዚዛትና በልዎ። ንባርባራ ጓሉ ከዓ ስለምንታይ ደኣ ከም ዝገበርክዮ ኢሉ ሓተታ። ንሳ ከዓ ኦ ኣቦይ ኣስተውዕል፣ ኩሉ ብስሉስ ቅዱስ እዩ ዝፍጸም። ኣነ ከዓ ንዛ ሳልሰይቲ መስኮት ብስም ስሉስ ቅዱስ እየ ኣስሪሕያ። እዚ መስቀል ከዓ ብኣምሳለ መስቀል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብኡ ድሕነት ኩሉ ዓለም ዝኾነ እዩ። ሕጂ ከዓ ኦ ኣቦይ ካብ ጌጋኻ ተመለስ፣ ንዝፈጠረካ ኣምላክ ኣምልኮ በለቶ። ኣቦኣ ዝዘረባ እዚ ካብ ኣፍ ጓሉ ምስ ሰምዐ ተቆጢዑ ሰይፉ መሊሑ ደድሕሪኣ ጎየ። ንሳኻ ካብ ውሃ ደመት ብቕድሚያ ከውሒ ፀኒሓ ተጨደት። ኣብኣኻ ኣተወት እሞ እታ ከውሒ ሓበኣታ። ብድሕሪዚ ተመልሰት። ኣቦኣኻ ክቐፅዕዋ ንመኻኑ እንተሕሊፉ ሃባ። ንሳቶም ድማ ዓብዪ መቕፃዕቲ ተቐፅዕዋ። ኣብኡ ዮልያና ዘስማ ሰበይቲ ነበረት። ንቅድስቲ ባርባራ ራእያታ። ኣብ ልዕሊኣ ከዓ በኸየት። ምእንቲ ስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብ መቕፃዕታ ስቃያ ተኻፈለት። ጎይታና ንቅድስቲ ባርባራ ተገለጸላ እሞ ናዛዛን ኣጽናዓን። ካብኡ ከዓ ናብ ኣቦኣ ንጓሉ ባርባራ ርእሳ ክቐርጽዋ ንኻልኣይታ ዮልያና እውን ከምኡ ኣዘዘ። ንክልቲአን ብሰይፍ ሰይፍውን። ናይ መንግስቲ ሰማይ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበላ። ካብ ሰማይ ሓዊ ወሪዱ نبؤانن نمرقيانوسن مكوننن أقاصلهم اتنعا إلو استسرح محصبي بيت بلينكا
ኣብ ልዕሊኡ መሕወይ ትምህርተ መስቀል ዝተገበሮ ንኩሉ ዝሓመመ ኣብኡ ምስተሓጽበ ዝሕዊ ዓብ ፈውሲ ኾነ። ካብኡ ስጋ ናይዘን ቅዱሳት ሰማዕታት ኣንስቲ ወሲዶም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣንበርዎን። ኣብ መእተዊ ገላልያ ዝተባህለት ዓዲ ምስ ስጋ ቅዱሳን ሰማዕታት ኣቡቄርን ዮሃንስን ናይ ሃገረ ምስር ኣንበርዎን። በረኸተን ምሳና ትኹን ንዘለዓለም ዓለም አሚን። ሰላም ለባርባራ እንተ ኣግሓደት ሃይማኖታ ዘታሪኢ ስላሴ በመስኮተ ቤታ እያፍርሃ መጥባይት ወመቁርታ ሐፂን እያሕመመታ ሰላም ሰላም ለልዮዳና ለካልእታ እስመሰቀልዋ በክልኤ አጥባታ። ሰላም ነባርባራ ዘግሃደት ሃይማኖታ ስላሴ ነራየት በመስኮተ ቤታ ስሕለት ኣየፍርሃን መጋዝ ሐፂንውን ኣየሕመመታን ሰላም ሰላም ንዮልያና ካልኣይታ ዝሰቀልዋ ብክልተ አጥባታ። ሰላም እብ ለዛ አጥባኣ ተሊና ውስተ ገዳም ታልህቅ እንዘይ ኮነ ህፃና እንዘይ መስልዋ ብእስየ እለመንንዋ በኢልቦና አንከሩዋ ማሂበራ ለብፅት እንባ መሪና ከመ ብእሲት ይእቲ ሰወርእዩ በድና። ሰላም እብ ንዝተወሰነ ሕሊና ኣብ በረኻ ክትዕቢ ንዘይኮነ ህፃና ብሰብኣይ ዘመሳሰልዋ ዝነዓቅዋ ብዘይልቦና ኣደንቅዋ ማሕበራ ንብፅኢት እንባ መሪና ሰበይቲ ከም ዝኾነት ምስራእዩ በድና። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ኣቦ ሳሙኤል ናይ ደብረ ቀልሞን ኣዕረፈ። እዚ ቅዱስ እዚ ኣብ ዓዲ ደክሉባ ከባቢ መፅል ደቡባዊ ግብፂ እዩ። ወለዱ ቅዱሳን ንጹሓን እዮም። ብዘይክኡ ውላድ የብሎምን። ኣቦኡ ካህን እዩ። ስሙ ከዓ ሲላሱ ይበሃል። ብለይቲ ገጹ ብሩህ ዝኾነ ሰብኣይ ንሱ ከዓ ወድኻ እሙን መምህር ኣሕዛብን ብእግዚአብሔር ከዓ ሕሩይ ክኸውን እዩ ንዝበሎ ራእይ ረአየ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ሳሙኤል ካብ ንእስነቱ ከም ሳሙኤል ነቢይ ንጹህ ነበረ። ኩሉ ግዜ ከዓ ልብሲ ምንኩስና ክለብስ ዝብል ሓሳብ ነበሮ። ሓደ መዓልቲ ምኽንያት ረኺቡ ወፀሞ ካብ ኣቦኡ ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ከደ። እንተኾነ መንገዲ ኣይፈልጦን ነበረ። መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ መነኮስ ሰብኣይ ተመሲሉ ናበይ ትኸይድ ኣለኻ ብሎ። ኣባ ሳሙኤል ከዓ ኣነስ ናብ ደብረ ኣስቄጥስ ክኸይድ ደሊ ኣለኹ በሎ። እቲ ሰብ ዝመስል መልኣኽ ከዓ ኣነ እውን ናብኡ እየ ዝኸይድ ዘለኹ በሎ። ካብኡ ክሳብ ገዳም ኣስቄጥስ ዝበፅሑ ሓቢሮም ተጓዓዙ። እቲ መልኣኽ እግዚኣብሔር ከዓ ንሓደ ኣባ ኣጋቶን ዝስሙ ሽማግለ መነኮስ ኣረከቦ። ንሱ ከዓ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝነብር ጻድቕን ሕያዋይን እዩ። ብዛዕባ ኣባ ሳሙኤል ከዓ እቲ መልኣኽ ንሳሙኤል ብሓጎስ ተቐበሎ። ኣልባሰ ምንኩስና ኣልብሶ። ንሱ ሓቀኛ ውላድ ክኾነካ እዩ። ንሽምግልናኻ እውን ክሕግዘካ እዩ። ንስኻ ኩሉ ግዜ ምንኩስና መሃሮ ኢሉ መሃሮ። እዚ ምስ በሎ እቲ መልኣኽ ካብኡ ተሰወረ። ኣባ ሳሙኤል ናብ ኣባ ኣጋቶን ምስ በፅሐ ብዓብዪ ፍስሓ ተቐበሎ። ሳሙኤል ባርያ እግዚኣብሔር እንኳዕ ብደሓን መፀኻ። እግዚኣብሔር ኣብ ግዜ እርጋነይ ናባይ ልኢኹካ በሎ። ካብኡ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣእተዎ። ኣብ ልዕሊ ሰቀ ፀጉርን ቅናትን ቆቢዕ ኣስኬማን ባሪኹ ነቦታተይ ንእንጦንስን ንመቃርስን ንቅዱሳን ኣምላኾም ምስ ወደይ ሳሙኤል ይኹን ኣብ ግዜ ፀገሙ ከዓ ረዳኢ ይኹኖ እናበለ ኣልበሶም። ኩሉ ሕጊ ምንኩስና ኣርምሞን ትዕግስትን ትሕትናን መሃሮ። ሳሙኤል ከዓ ኩሉ ግዜ ኦ ኣቦይ ይቕረበለለይ፣ ፍቕርኻ ከዓ ምሳይ ይንበር፣ ብሓቀኛ መንገዲ ይምርሓኒ። ኦ ብሩኽን ቅዱስን ኣቦይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ምግባር ድልው ክገብረኒ ዘክረኒ ይብሎ ነበረ። ከምዚ ኢሉ ኩሉ ስርዓት ምንኩስና ካብ ኣባ ኣጋቶን እናተማሃረ ከም ሕሩይ ውላድ እናተላኣኸን ብትሕትና እናተኣዘዞን ንሰለስተ ዓመት ዝኣክል ተቐመጠ። ካብኡ ኣባ ኣጋቶን ኣዕረፈ። ኣባ ሳሙኤል ከዓ ብጾምን ብጸሎትን እናተጋደለ ተቐመጠ። ብሱዋኤ ይጸውም። ዓብይ ተጋደሎ ከዓ ይጋደል ነበረ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣባ መቃርስ ናይ ገዳም ኣስቄጥስ ማዕረገ ክህነት ተሾመ። ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት መልእኽቲ ልዮን ናይ ጉባኤ ኬልቄዶም ናብ ኣስቄጥስ ኣምፅኡ ኣብ ማእኸል ኣሕዋት
كا أنببوا التوم شماغلتات منكوسات مسمعوا أزيوم حزنو قدوس أبا صاموئيل كا منفساو قناعت كنه أب مأخل هزب تنسيو نترخص تملأخت حزو كدلا ناي قدوسانا بوتاتنا قنعت هايمانوت زلووط كل وجوزي بلا ناي نبوس ملأختنيا نتج نبرو مسرائية تقطع حرقها ببتر حسين جيروم كوقعوه بقلاصمو كسقلوه قوصوه صفعوه أزازة إذو كله كم تستعززو قبر استعززوم قبروه كصفعوه كله حانت عين وصت كابت دبرون سقوه كسقوه أزازة ملاخ እግዚአብሔር كا ناب دبر قلمون كخيد أباخ سفر حبرو نجزيو خده أباخا حدرن كلهم سبات تقنعت هايمانتهم كصنعهم إنه تمهارهم قروب معالتي تقمته مقوقز جزاء اسكندريا لكاباس ناي ملكاويانن ناي كل قبصن زينو سميعو نتموكونن كا ناب أبا صاموئيل مسيو عبي مقصعة وصعو بتوانتي أرماويان بربر نابو مسو ناب حقرم كوزدوو حزوو نسوقا كابهم كدحنو نقويتنا لمنو أب حدا جمل مستقلوو دما التجمل كابتبوتو النق أيبلن أتصبقهم وقعوهم مخاد مسابيهم جنا قديفهمو ناب عدهم كدو أبا صاموئيل كا ناب دبروك أولمون تملسه بمقد منكسنا تصميدخا يقادل نبره التنبربر دما كالاي جزيه مسو أبعتهم كافره أو صاموئيل أي تفرح انتي دا نبيت كريستيان كيد مسؤوم أي تزارب أنا كم زير إيوخا كوغبروم يزبل قال سمع شعو تم عرماويان بربر أسيفهم مليحهم أبا داوم عتيروم نايكينات مسارحيهم مسؤوم حيزوم بزفرح قالاتهم ناجدرو مسو إذا قدوس كا أبت بيت مقدس حتياتن دفرتن ناقورو يريوم نبره نزتي دفرتهم النار أيخ عقس أيكالن تايدا تزاربهم أنتم علويان كحاتي أملخو أجزي أبيهل زيبلكم انتاي تقبرو ألخم أنتم رخصات نسو أجزي أبيهل كم تخفئ تقبرخم يفديكم بلوم أنتم عرماويان كا نسحاق إزدو ألك أيخا ألخ أيخا نحناس أيرأنا كان إذا مسبلو حزو أبتك عند بيت كريستيان بصنع عصيرهم كا بعبي مقصعة وصعوهم كما بوت مسكربة أب مأسورو كاب مأسورو فتحوه بقوصوها أب مدري ودقه كم ريسها خونه سحيبهم كساب التن أجمال زلوه أبسحوه بأسانهم جيرهم أفنا وقعوه نبرو كابو أب جمل صعانو أب تابوتان كساقس أي كألن أصبقهم سلزهرمو أي تنكساقسن أبا صاموئيل بتزهرمو بمقنزاو مرير بخياتي بك نبره اتجمل ناو مستملسو بقال سب جيرو زوقعوها طبوق جيروم واتوكام تقبأكا تأزاز እግዚአብሔር أملاكا سلز تحسكا أي تزارب سقبل إيلو كان يبولو نزي سميعو تدنق تقرمون بخيخا بحق بدي لأيه قنا كل زخيل እግዚአብሔር تأزاز بتحاسي يحداق اللي بلا كابو نابها قرم وصدوه قدم زون نبا يوحنس أبمنيت ناي قدام أسكس ماري خومو نيروب يوم أبو خلت يوم تراخبو نحد حدهم تسانانعو ناي أبا صاموئيل قويتا صحاي كملخ يقددو نبر مسمع مس أبويخا بمغر سيطان اقرو مسحانتو قوال أسرو أقمال كحلوخا نابرخا سديدوم نتقويتو ديابلوس كم زمهارو تقويتو ديابلوس كم زمهارو أبا صاموئيل مستقوال بقبر حاتيات كودق مو بدحريو وخلو كإزازولو بمحساب إيو بزو خلو خا إزو قدس حيال صنع لبن كونه كابو حانتي قويتا أبا صاموئيل حمامه كموت كأغرب قدس أبا صاموئيل كتصليو كاب حمامو أحويو زينو أبتا هاجر تسمع كأوز حمامو زخونو كلهم أمسؤولو نسخة تصليو زيتي قبو أمو يحاوي نبرو قويتو نزم سرعية أصبيقو تدنق سقدلوها أبلع لخا زقبركو كل حاتياتي حدا قلي بلو
ኣጸቢቑ ኸዓ ፈተዎ ዝደለኻዮ ኩሉ ንገረኒ ኣነ ኸዓ ክገብረልካ እየ በሎ ኣባ ሳሙኤል ኣነስ ናብ ዓደይ ክምለስ እየ ዝደሊ በሎ ሽዑ ብዙሕ ገንዘብ ገጸ በረኸት ኣዳልዩ ብሰላም ኣፋንዎ ኣብ ደብሩ ዘብጽሕዎ ልኡኻት ከዓ ምስኡ ሰደደ ደቁ ኸዓ ናብኡ ተኣከቡ ኣኢላፋት ክሳብ ዝኾኑ ኣጸቢቖም በዝሑ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተገለጸትሉ እሞ በዚ ቦታ እዚ ንሓዋሩ ሰፈረ እዩ በለቶ ኣብቲ ካብታ ዓለት እቲኣ ንድሓር ከዓ ኣረማውያን ናብ ደብሩ ኣይመፁን ንሱ ከዓ ብዙሕ ድርሳናት ደረሰ ብዛዕባ ምምፃእ ኣስላምን ብዛዕባ መንግስቶምን ተነበየ ንህዝቢ ክርስቲያን ከመይ ገይሮም ከም ዘሸግርዎም ንሳቶም ከዓ ደቂ ኣጋር ከም ዝኾኑ ተነበየ ካብዚ ዓለም ዝጉዕዘሉ ግዜ ምስ ቀረበ ንደቁ ኣከቦም ኣፍራት እግዚኣብሔር ክጸንዑ ትእዛዛቱ ክፍጽሙ ኣዘዞም ካብኡ ቁሩብ ሓመመ እሞ ብሰላም ኣዕረፈ መንግስተ ሰማያት ከዓ ወረሰ ብዛዕባኡ ዝተባሃለ ኣሎ ካብ ደቁ ሓደ ምስ ሞተ ኣባ ሳሙኤል ናብኡ መፀ ሽዑ ትሙት ነፍሱ ተመልሰት እሞ ተንስኡ ኣባ ሳሙኤልን ንኩሎም ኣሕዋትን መቕጻዕቲ ሓጣንን ዋጋ ናይ ጻድቃንን ዝረኣዮ ነገሮም ካብኡ ከዓ ተመሊሱ ዓረፈ ናይ ቅዱስ ኣባ ሳሙኤል ጸሎቱን በረኸቱን ምሳና ምስ ኩላትና ህዝቢ ክርስቲያን ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን ሰላም ለከ መጋቤ ስርዓታ ወህጋ ለደብረ ቀልሞን መለተ ጸጋ እስከ አረጎ ሳሙኤል ውስተላላዊት እንግልጋ ንምካልአኒሁ አመኮነ ንዝጋ ለመላከ ሰማይ ጸለይከ እንዘ አንተ ስጋ ሰላም ነዓኻ መጋቤ ስርዓታ ምስ ሕጋ ንደብረ ቀልሞን መለተ ጸጋ ክሳብ ዘዕርጎ ሳሙኤል ናብ ላዕላዊት ሰፈሩ እንግልጋ ካብ መካይዱ ምስ ጎደለ ዝተሳኖ ንላዕለ ምዕራጋ ንመላኽ ሰማይ ጸለኻ ሰብ ከሎኻ ስጋ በዛዕለት እዚኣ ቅዱሳን ኣባ ኤሲ ምስ ሓፍቱ ቴክላ ብሰማዕትነት ተቐበሉ እዚ ቅዱስ እዚ ብፂር ካብ ዝስማዕ ዓዲ ካብ ምዕራብ ከባቢ እስሙናይን ነበረ ብዙሕ ሓብቲ ግራውቲ ኣባግዕ ነበሮ ሸያት ጸጉሪ ኣባግዑ ንደኻታት ይህብ ነበረ ንሱ ከዓ ኣጸቢቑ ፍርሃተ እግዚኣብሔር ነበሮ እቲ ገንዘቡ ሃብቱ መሊሱ ይብርክት ነበረ ሓብቱ ቴክላ ድማ ፈሪሃት እግዚኣብሔር ነበረት ምሳዲኦም ኣቦኦምን ኤልያስ ምሳዲኦም ማርያ እዩ ንወዶም ኤስ ከዓ ከይሞትና ክነመርዖካ ብህይወትና ኸለና በኣኻ ክንሕጎስ ንደሊና ዝወደይ ይብልዎ ነበሩ ንሱ ግን እዚ ግብሪ እዚ ኣይደልዮን ነበረ ኦ ብሩኻት ወለደይ ጸሊለይ እትእዝዙኒ ዝኾነ ኩሉ ብሓጎስ ክቕበሎ እየ እዚ ግብሪ እዚ ግን ኣይገብሮን እየ ካልኣይ ግዜ ብዛዕባ እዚ ከይትዛረቡኒ በሎም ንሳቶም ከዓ ብዛዕባ መርዓ ዝበሃል ፈጺሞም ምዝራብ ገደፍዎ ንሳቶም ኣጸቢቖም ይፈትውዎ ነበሩ ድሕሪ እዚ ኣቦ ወዲ 80 ዓመት ምስ ነበረ ሞተ ኣዲኡ እውን ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ጓል 60 ዓመት ምስ ሞተት ምስ ገበረት ዓረፈት በቲ ዓመት እቲ ዲዮቅልጥያኖስ ከሓዲ ኩሎም ክርስቲያናት ንጣዖታት ይስገዱ ኢሉ ኣዘዘ ሽዑ ኣባ ኤሲ ከዓ ኩሉ ንብረቱ ክሸይጥ ናብ ሃገር እስክንድርያ ኸደ ኣብ እስክንድርያ ከዓ ጳውሎስ ዝስሙ ዓርክ ነበሮ ሃንደበትካ ብርቱዕ ሕማም ሓመ ኣባ ኤሊ ከዓ ካብ ሕማሙ ክሳብ ዝሓወ ምስኡ ጸንሐ ሽዑ ከዓ ኣብ ህዝቢ ክርስቲያን ብዙሕ ሽግር ኮነ ኣባ ኤሲን ጳውሎስን ከዓ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርትን ሽግርን ዝነበሩ ምእመናን ብገንዘቦም ጥዑይ መግቢ ዓዲጎም ምስጋና ንዑ ይኹኖ ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይወስድሎም ነበሩ ከምባሮት ኮይኖም ከዓ የገልግልዎም ይበጽሕዎምን የጸናንዕዎምን ነበሩ እዞም ኣብ ሽግር ዝነበሩ ቅዱሳን ከዓ ንኣባ ኤስን ጳውሎስን ንስኻትኩም ኣኽሊል ሰማዕትነት ክትቅበሉ ኢኹም ኢሎም ተነበይሎም ሽዑ ንፊቂጦር ወልደ ህርማኖስ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኣብጽሕዎ ኣባ ኤሲ ምስ ረኣዮ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ መንፈሳዊ ቅንዓት ቀንዐ ንሱ ፊቂጦር ንዝሓላፍ ናይ ዓለም መንግስቲ ዝነዓቆ ኣባ ኤሲ ከዓ ናብቲ ገዝኡ ገዛኢ ቀሪቡ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ንብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነ እቲ ገዛእ ከዓ ዓብይ ኩነኔ መቕጻዕቲ ክቐጽዕዎ ኣዘዘ ክኹንንዎን ዓብይ መቕጻዕቲ ክቐጽዕዎን ጀመሩ ኣካላቱ ብኻራ ዘጋገልዎ
አብስጉ መብራት ሐዊ አቀመጡ በሰንሰለት ሐጺን አሰርዎ መሊሶም ባህላልተው ላዕሊ ዝበጽሕቶን ሐዊ አጉዲዶም ንአባ ኤሲ አብኡ ደርበይዎ ንሱ ኸኣ ኦ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሰለሰ ደቂ ካብ እቶን እሳት ንዳንኤል ካብ አፍ አናብስ ንሰማዕትኻ ፍቂጦር ካብ ምንዳድ ብልየኔ ዝድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ ከምኡ ድማ ንዓይኒ ባሪኻ ርድኣንን ኣድሕነንን ካብ ዝስቃያት እዚ ከድሕነኒ ህያዋይ መልአክ ካልኣኸለይ ሓይልን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዓኻ ይኹን ናትካ እናበለ ጸለየ ከም ዝኽብል ከሎ ሱርያል መልአኽ ካብ ሰማይ ወሪዱ ንኣባ ኤሲ ድንግል ኣብ የማኑ ቆመ ኦ ጻድቕ ሰብ ኣባ ኤሲ ሰላም ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ምሳኻ ይኹን ኣይትፍራህ ንሱ ካብ ኩሉ ሽግርካ ድሕነካ እዩ ብሎ ሽዑ ትእቶን ሓዊ ከም ዝሑል ቁር ኾነ ንኣባ ኤሲ ኸኣ ካብቲ መጋርያ ሓዊ ብዘይ ገለ ጉድለት ኣውፅኦ ኣባ ኤሲ ኸኣ ናብቲ ገዛ ኸይዱ ኦ ገዛኢ ሕፈር እናበለ ዓው ኢሉ ጨርሐ ንስኻ ኾነ ካሓቲ ንጉስካ ጣዖታትካ ርኹሳት ይኹን በሎም እቶም ህዝቢ ኸኣ ኣባ ኤሲ ካብቲ እቶን ሓዊ ድሒኑ ምስ ረኣዩ ዓው ኢሎም ብሓደ ቃል ሓቢሮም ንሕና በአምላክ ቅዱስ ኣባ ኤሲ አሚንና ኣለና በሉ ኣራእሶም ብሰይፍ ቆረጽዎም ኣኽሊል ሰማዕትነትካ ተቐበሉ ኣባ ኤሲ በትእዛዝ ገዛኢ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዳጎንዎ መልአክ እግዚአብሔርካ ንሓብቱ ቅዱስ ቴክላ ተገለጸላ ናብ ሃገረ እስክንድርያ ኸይዳ ንሓዋ ኣባ ኤሲ ክትርእዮኻ ኣዘዛ ንስኻ ሽዑ ተንሲኣ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ በጽሕት እሞ መርከብ ደለየት መንፈሳዊ መርከብካ ረኸበት ኣባኻ እግዝእትነ ማርያምን ኤልሳቤጥን ዘመዳን ጸንሓኣ ብዛዕባ ሓዋ ኣባ ኤሲ ኸኣ የጸናንዓ ነበራ ኤልሳቤጥ ሓደ ወዲ ነይሩኒ ንዕኡ ኸኣ ብዓመፃ ርእሱ ብሰይፍ ቀረጽዎ በለታ እግዝእትነ ማርያም ከኣ ንዓይ እውን ሓደ ወዲ ነይሩኒ ብቕንዓት ከኣ ሰቒሎም ቀትልዎ በለታ ቴክላ ግና ንሳተን ከምዚ ኢለን ክነግርኣ ከለዋ እንታወት ከም ዝኾና ኣይፈለጠትን ከምዚ ኢለን እናተዛረባ ሃገረ እስክንድርያ በጽሓ እቲ ዝተገለጸላ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ኸኣ ፈለጠት ብዛዕባ ሓዋ ሓተተት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኸኣ ኣብጽሕዋ ምስኡ ተራኺባ ምስ ረኣየቶ ብኡ ኣዝያ ተሓጐሰት ንሱ ኸኣ ዓብዪ ሓጎስ ተሓጐሰ ሓቢሮም ከኣ ብሰማዕትነት ክቕበሉ ኸኣ ተሰማምዑ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ መልአኽ እግዚአብሔር ሱልያል ተገለጸሉ ብኣኽናፉ ገይሩ ጸይሩ ድማ ናብ ሰማይ ኣዕረጎ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኣርኣዮ ኩሎም ቅዱሳን ወፂኦም ድማ ሰላም ኢሎም ተቐበልዎም ሞሊሱ ምስጋና ንዑ ይኹኖ ምእንቲ ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሎም ዝደኸሙ ቅዱሳን ሰማዕታት ሰፈር ኣርኣዮ ካብኡ ንታዕ ወዲ ሰብ ዕቤታን ክብራን ክዛረበላ ዘይክእል ዓባይ ሃገር ኣርኣዮ ከምኡውን ኣፍ ደጌታት ብወርቅን ብዕንቁን ብኽቡራት ኣእማንን ተሸለሙ ኣብኣ ክንገር ዘይከኣል ካብ ፀሓይ ዝደምቕ ዓብዪ ብርሃን ዘለዎ ዓባይ ሃገር ረኣያ ብድሕሪኡ እውን እቲ መልአኽ ኣዝዩ ዓብዪ ኣዳራሽ ኣርኣዮ ኣብ ውሽጡ ኸኣ 300 ኣዕኑ ዝተተኸሉ ኣብኡ ኸኣ ብወርቅን ብቡሩርን ዝተሸለመ ክቡራት ኣእማን ዘጌፀ ኣዳራሽ ኣብታ ኣዳራሽ ከኣ ቅናት ወርቂ ዝተዓጠቑ ዝተሸለሙ 100 ሰራዊት ዝነበርዎ ኣርኣዮ ነቲ መልአክ ከኣ እዚ ኣዳራሽ ካብ ዓለማውያን ሰባት ከምኡ ዝመስል ኣዳራሽ ማንም ክሰርሖ ዘይክእል ንመን እዩ በልክዎ እቲ መልአኽ ከኣ ኦ ሓወይ ኣባ ኤሲ ኩሎም ነገስታት ምድሪ ምስ ኩሉ ዓለሞምን ክብሮምን ተኣኪቦም ካብዚ ነዚ ቤት ጸይሮዎ ዘሎ 300 ዓመት ዋጋ ሓንቲ ክኾኑ ኣይክእሉን እዮም በለኒ ኣነ ኸኣ ርእየ ተደነቅኩ ንእግዚአብሔር ከኣ ኣመስገንክዎ ካልኣይ እውን ደጊመ ኦ ጎይታይ ነዚ ዓቢን ጽቡቕን ክቡር ዝኾነ ኣዳራሽ ናይ መን እዩ በልክዎ ንሱ ኸኣ እዚ ኩሉ ንፍቂጦር ሰማይት ወዲ ህርማኖስ ሓለቓ ሰራዊት ምድራዊ ንግስቲ ምስ ኩሉ ሽልማቱን ጣዕሙን ዝነዓቐ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን መስቀል ሞቱ ዝጾረ እዩ በለኒ ምእንቲ እዚ
እግዚአብሔር ንዝዚ ሓልፍ መንግስቲ ሃቦ ኣብ ክንዲ ተሓላፈ መንግስቲ ምድሪ ይበለኒ እንሆ ደጊመ ድማ ሓተትክዎ ኦ ጎይታይ ኣነስ ንዘን መናብር እዞም ጽቡቕ ፍሪኦም ኣእዋም እዞም ብሩኻት ኣኽሊላት እንታይ እዮም ክተረዳእኒ እደላ ኣለኹ በልክዎ እቲ መልኣኽ ከዓ መለሰ እሞ ከም ዝበለኒ ኦ ኣባ ኤሲ እዚ ኩሉ ናይ ዕረፍቲ ቦታን ሓጎስን ጎይታና ነቶም ኣብ ምድሪ ናይ ጻድቃን ሰማዕታት ዝኽሪ መዘከርቶም ዝገብሩ ዘዳለወሎም እዩ በለኒ ሕጂ ከዓ ከረዳእካ ስማዕ ኩሉ ሰብ ንሰማዕታት ብስሞም ቤተክርስትያን ዝሃነፀ ስግኦም ገኒዙ ኣብኡ ዘቐመጠ ብዕለተ መዘከርቶኦም ካብ ገንዘቡ መስዋዕቲ ዘቕረበ መብራህቲ ዘብርሀ ጥዑይ ዘብልዐ ጽሙእ ዘስተየ ዕሩቕ ዘልበሰ ወይ ከዓ መጽሓፍ ገድሎም ሰማዕትነቶም ዘጸሓፈን ብዕለት በዓሎም ዝተኻእሎ ጽቡቕ ዝገበረ ከምቲ ጎይታና ብቅዱስ ወንጌሉ ዝበሎ ዋላ ክሳብ ኩባያ ዝሑልማይ ዝሃበ ዓስቡ ኣይስእንን እዩ እቲ መልኣክ ከዓ እዚ ምስ በለኒ ብበርሃናዊ ኣኽናፉ ተሸኪሙ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ኣእተወኒ መለሰኒ ሰላም ኢሉኒ ከዓ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣነ ከዓ እግዚኣብሔር ምእንትስ ቅዱስ ስሙ ንዝጋደሉ ብዛዕባ ዝህቦ ዓቢ ጸጋ ኣጸቢቐ ተደነቅኩ ንጽባሒቱ እትገዛእኒ ቅዱስ ኤሲ ካብ ቤት ማእሰርቲ ከውፅዎ ኣዘዘ ምስ ሓብቱ ቴክላ ከዓ ኣምጽእዎ ብመንኮራኩር ብሓዊ ብመስማር ሓጺን ዝመስል ብዙሕ ስቅያትን መቕጻዕትን ኣሳቐይዎ ቆርበት ርእሶም ቀለጥዎም ጎይታ ከዓ ካብዚ ኩሉ ብዘይገለ ጉድለት ጥዑያት ገይሩ የተንሶም ነበረ ብምስቃዮም ምስ ደኸመ ምስ ረብረበ ናብ ሳልሳይ ናብ ላዕለዋይ ግብፂ ንኽወስዶም ንገዛኢ ሃገር እንዴናው ሃቦ 8 መዓልታት ምስ ከዱ እታ መርከብ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ደው በለት እቲ ገዛኢ ከዓ ንቅዱሳን ኣባ ኤስን ሓብቱ ቴክላን ራሶም ብሰይፍ ክቆርጽዎም ኣዘዘ እዞም ቅዱሳን ምስ ሰምዑ ከዓ ዓቢ ሓጎስ ተሓጎሱ ጸሎት ጸለዩ ጸሎቶም ምስ ፈጸሙ ኣራእሶም ብሰይፍ ቆረጽዎም ኣኽሊል ሰማዕትነት ናይ መንግስቲ ሰማያት ከዓ ተቐበሉ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ኩሉ ሃገር ሰጥኑፍ ንዝኾነ ኣባ ኦሪ ንዝተባህለ ሓደ ቀሺ ናይዞም ቅዱሳን ስግኦም ክወስዶ ኣዘዘ ንሱ እቲ ቀሺ ድማ ስግኦም ወሲዱ ብኽቡር ኣልባሳት ገኒዙ ብንጹህ ዕጣን ዓጢኑ ኣብ ንጹህ ጽፉፍ ቦታ ኣቐመጦም ዘመን ስደት ክሳብ ዝሓልፍካ ሓብኦም ቤተክርስትያን ተሃንጸትሎም እሞ ስግኦም ኣብኣ ሃንበርዎ ካብኡ ከዓ ዓበይቲ ተኣምራትን መንክራትን ተገብረ ቁጽሪ ናይቶም ምስኦም ሰማዕትነት ዝተቐበሉ ድማ 477 ኮነ በረኸቶም ሳናትኹን ዘለዓለም ዓለም አሚን ሰላም እብል ለዘዚኣ ከናላ በተሳቁሮ መጥባይት ዝሐመ ወለነድ በነበልባላ ኤሲ ኩሉል በትርሲተ ብርሃን ቀጸላ ወሰላም ካይበለ እህትከ ቴክላ ዘቅባ ማርያም እፍረተ ተቀባ አባላ ሰላም እብልናትካ ናላ ርእስኻ ብምውጋ ካረታታት ዝሐመመ ንሓወውን ብነበልባላ ኤሲ ስሉ ብስልማት ብርሃን ቀጸላ ካልኣይውን ሰላም ንሓብትኻ ቴክላ ናይ ማርያም ቅቢእ ሽቶ ዝተቐበአት ኣካላ ሰላም ለክሙ ማህበረት ቴክላ ወኤሲ ኣንስ ለምስለ ብእሲ ኣምሳለ ኣበዊ ኣነ እስመ ነግድ ወፈላሲ ከመ ታንግፉኒ እምዘየጸንሐኒ ከይሲ ውስተሃይልክሙ ልብየ ርየሲ ሰላም ንዓኻትኩም ማሕበረት ቴክላ ምስ ኤሲ ኣንስቲ ምስ ሰብኡት ወብእሲ ከም ኣቦታተ እየ ኣነ ጋሻ ጋዓዚ ፈላሲ ከተናግፉኒ ካብ ዝኸተረኒ ከይሲ ኣብ ሓይልኹም ልበይ እጽጋዕ ርየሲ በዛ ዕለት እዚኣ ዮሃንስ ናይ ደማስቆ ዓረፈ እዚ ቅዱስ እዚ ወዲ መንሱር ካብ ዓበይቲ ዓዲ ካብ ክቡራት ደማስቆ እዩ ብጥበቡን ብፍርሃት እግዚአብሔርን ዓበየ ካብ ቆዝማ መምህሩ ትምህርቲ ፍልስፍና ተማህረ ቆዝማ ምሂሩ ምስ ወደ ንመንሱር ተሰናበቶ ናቦቱ ኸ ኸደ ኣባ ዮሃንስ ነብኦ ምስ ሞተ
أبو مسموتو نايت ختما أم حداري صحافي كونه أم حدار خا زجورو خلو مستيرون أبا يوحنس أي حبا قالوا النبرة بتوانتي قسطنطينوس ودليون كحد تلعله التم قدسات سئلات كا تصابؤهم نابيات كريستيانات كا حوخن إذا قدس أبا يوحنس كا معركة كنت زي بلو خلو ناب كلهم أمنت دبلابي إن صحافة أبتا قناعة هايمانوت كم صنعوا نقدسان سئلاتون كم سجدوا كاب قدسان مصحفتي إن تقسى يصنعوا نبره إذا علاوة حد نقص إذا يوحنس صحفه ملغت مستمعة أسنانو حركمه تقطعه حدا صحافة يمسيوخا كم برعي يوحنس أمسيلو أتصحفو نابتي يوحنس صحافو مكونن دماسكو ليخو بحصوت كسوسو يوحنس اتي مسخا زولو إذا ملغتي زي ليخلي مسخا خواقا أمو هاقر كخمارخ يعد من قالو بلو اتما كونن كا سميعون تقال آمنون يوحنس كا صحافيو خانتا صحف الله يامانيتو إيدو قرطا نس يوحنس كا استقرصت إيدو حزو نفس اللي اجزتنا مريم كده ببرتع نبعت كا كمز النبر لما نقو مبيتي عنم انت نسألخي مزقات نستواقو اودو ايكون كن ازو كله بسيح نزلو حجخه بصولتكن بتأمراتكن أحويني إلو تصلي أب تحتي سئلا الناس تصلي قرب مس دك أسا اجزتنا مريم تقالصت له إيدو دما كم ناي قدما ملست له مستنسأخا إيدو تعيث خوينا رخبا نقويتنا أبسقونو قباري تأمرات نزخونت ندينا نقدس دنقل مريم كا ودسا كابو نابقدام ماري سابا خيدو كابتا أممنيت منكوسة بت أممنيت كا نحاد منفساو شماقلة سرعة منكوسنا نقمهرو هابو التشماقلة خا أو ديه نتمرتخا نايدق أيخون تمرتخا نايدق أيخون تايدا نايوشتو خوينو أرمو مالت تعقس تحازيو لنبره يوحنس كا كاب بزحتحتنو نسيتان أسنفو حدا معالتي كاب شماقلتات منوكسات حدا عارفه اتزموته خا حاو نبرو أبا يوحنس نزي زموته حوي زخون ملكس أو تسأل ليبلو أبا يوحنس كا تزاش ماقل ممهري فرهيه قبرلك ايكلني بلو نسوغنا نمانم اينقرنيه بجا خايلو لمنو بزح مسلمون خا نزو سمعو أصبيقو زبكي زحزن ملكس درسلو ممهور سميعو قبل عليو تقطع كافت سفرخا سوغوغو أبا يوحنس كا ناب كلهم شماقلتات تماهز أنا نساتو من خا نتي شماقلة حدا قولو أي تسوغوغو إلوم لمنولو اتشماقلة دما انبار نايزون كلهم منوكسات أبيات ماي غزاوتهم انت خسكيسون انت أصريون يقرأ خبلو اللي بلوم يوحنس كا نزي سميعو كم تمهر زازو قبره ممهرو خا ترفاتون تحسنون رئيو بحقوس تقبلو نابيتو آتوا كابو خا اكزيتنا قدس دنقل مريم نتارقاوي زدليو درسانات كدرس حدقو فقدرلو بلطو نسو خا درساناتو درسه زدرسم درسانات دما كساب لومي ألو ناي يروساليم ليك باباس كان يوحنس بزي فقادو معرقة كنت شمو بزعبا قدسان سئلات بزعبا تقنعت هايمانوت ناتاقادله كم اون نغستات نمخاننتن بزعبا حماق زقبروو نازلفهم أبتصبو شمقلنا بصحي كابوخا كابزا حلاف عالم تسنابت نابنا يزل عالم هيوت كآقع عز اقزي أبيهر بصولوتي محرنا نزل عالم آمين سلام إبل زنقر صدقو ليوحن زدماسكو سبب ممهرو أرقاي امدري سدرسان أسترحاقو مريم أهدقتو بزي فتسن سايقو اسك برسان طلول عيرفة لهيقو سلام إبل ناتناغور كسوتكو نيوحنس نيدماسكو ممهرو أرقيت كاب مدراس درست مس أرحاقو مريم أقدفتو نخفتسم دليتو صحقو كساب بتقلول شمقلنا زعرف عبي لحيقو بزعلة زيقا
إرسكلا الكولونيتوس أوغينيوسن أبو أمبامرينا أعرفه برخطهم مسانا نزل عالم يخون سلام إبل بمبيزو أملاك مستيرة سويتو ينبو لسان نبياز هوك بانتياهو داويت انزي قدم سبيك بو حبيبي فنو إديك وبو حبيبي أنس هايلك سلام إبل تبجاو أملاك مستيرة سقاويو كزاربو لسان نبياز زلعا على زهوخه بزعبو داوي تقدمو سبخه حنساب النابلة فنو يديك حنسابون النابلة على الحيلخة بزعلة زيا بصون صادقن قبر مريم عرفه ازي قدوس ازي كل لبو تأمان نبرن سماعتاتن صادقانن نفس وقفهم أبعلة مذكرتهم نتوميات بمبلع عرقات بملباس زخرهم يقبر نبره أب كم زي أمثلة منفساو مقبار كله كابز حساو عالم كعرف كقعز مو نابت زفكرو يسوس كخيد ليه أب شوا دانقوتشي أب استباح العدي أسلام كله سبق الباساتو تشلاليمو نبيت كريستيان آتيو كتصلي جمره كتصلي خلو أسلامين أبو موسيو مسؤوم كا تواجه تملالس أخليل تقبله برخطو نزل عالم مسانا يخون زغربكو مهليت أزها خير أيلاف كابتم أزوت يروم زغل قلوخا كل جزية بزي معرف اندخن بتقبل نايدخن تي مصحف زغبر كاغويتا نايتا مولت مباوكوف كابزوت وهابتمات نيابتهم ترف نبيات قدسان حوارياتون سبخيان سمعيتات مصادكان لناغل كامنو كساتون هيران بارخو محبر زقدس بيت كريستيان كابز عابي شماغلك سبزن اساسان نزل صحفو بمصحف نزل صحفو بمدرس نزل بونسترغم بلسان حديث نقالون سمع بإذن منفس بصورة دي مريم على غيت كاب كل مباس أبحيرو يمحرنا يسوس كريستوس سلام نعاخاتكم زاد كان من السماء يعرفكم وزالهم على تزياء نعلم لسنفكم يخوم نستغاتكم بخلو تعقس تابكن مفتاري لمونو بخلو ساعات بزي كان السهن أنا كي وزدنا مو سلام نعاخاتكم نزي على تزياء زاد كان كلكم صوبتنا نستنبب بأسماتكم قدسان سماين مدرن محبر سلاسي نسخم انت مريم عديو ذكرنا بصورتكم نختحلوانا تمهزئنا قالونا بناي كريستوس دم